Oh
Radha
Jamuna tera
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha, Madhava Radha, Madhava Radha. Jai Radha, Madhava Radha, Madhava Radha. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jai Vishnupada Paramahamsa, Pri Vrajagachacha Stutala Satta, Sri Simad His Divine Grace, Srila Gauri Charan Arvind Bhaktivedanta Swami, Sri Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki,
ISKCON BBT founder Acharya Divine Grace Srila Prabhupada ki Namacharya Sri Haridas Thakur ki Prem se Gaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Sri Sri Radhakrishna Gopagopinath Shanakunda Radhakunda Giri Govardhana ki Sri Vrindavan Mathura Dham ki, Sri Dwarka Dham ki, Sri Jagannath Puri Dham ki, Sri Navadip Mayapur Dham ki, Sri Mayapur Chandradeva Mandir ki, Ganga Mayi Chamanmai ki, Tul Sri Vibhakti Devi ki, Hari Nam Sankirtan ki, Grantaraj Bhagavatam ki, Jai Shri Gonitha ki, Jai Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki, Jai Shri Krishna Balaram ki, Jai Shri Giri Govardhana ki, Jai Shri Radha Rasheshwara ki, Jai Nithai Gaura Premanande, all glories to be assembled devotees, all glories to be assembled devotees, all glories to be assembled devotees, all glories to Sri Guru, to Sri Gauranga, all glories to Sri Prabhupada. Om Ajnanatirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Padamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Guru Vaisnavam Scha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tvam Sajivam Sarvetam Sabharutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakanvitam Scha Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Pranamami Hare Priye Vansakalpa Taruyasya Kripa Sindhu Garevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Everyone to kindly fold their hands, holding them close to the heart, and repeat the following two short mantras. Semuanya bisa mengangkat tangan di dada, dan kita akan mengucapkan mantra bersama-sama. Mohon semuanya mencakupkan tangan di dada dan mengikuti mantra yang akan disampaikan. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Surabhyaya Namaha. Om Surabhyaya Namaha. Om Surabhyaya Namaha. Om Surabhyaya Namaha. Om
Surabhyaya Namaha. Mukham karoti vasalam tvagom rangayate girim yatkripa tamaham vande Sri Gurum Dinatharanam. Yatkripa tamaham vande Sri Gurum Dinatharanam. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Jai Sri Prabhupada ki. So we are very honored and very pleased to be here on this unknown to us, very special day of the 24th year of the installation, I believe, of Sri Radha Rasheshwar. Jadi kami merasa sangat bahagia dan sangat terhormat bisa hadir pada acara yang mungkin belum begitu diketahui oleh Maran sebelumnya, acara ulang tahun perseramaan Sri Radha Rasheshwar yang ke-24. Actually, we are living an era of celebrations, many celebrations, Silver Jubilee celebrations and Golden Jubilee celebrations. Jadi kita sebenarnya sedang akan menghadapi berbagai macam perayaan. Jadi ulang tahun emas dan ulang tahun perak yang akan menyambut, yang akan kita sambut di dalam waktu dekat. I hope everyone understands the difference between Silver Jubilee and Golden Jubilee. It's not really common. Huh? It's not really common. Semoga semuanya mengetahui apa beda ulang tahun emas dan ulang tahun perak. What is the difference between Silver Jubilee and Golden Jubilee? Ada yang tahu perbedaan dari ulang tahun emas dan ulang tahun perak? Who can say the right answer? It's 25 years. Is the difference? Ya, ulang tahun perak adalah ulang tahun ke-25. So Silver Jubilee 25, and we're celebrating many Golden Jubilees actually since ISKCON's Golden Jubilee 2016. Yeah. Dan kita merayakan cukup banyak perayaan ulang tahun emas sejak ulang tahun emas dari ISKCON, 50 tahun ISKCON kita rayakan pada tahun 2016. And we will actually continue to celebrate many both Silver Jubilees and Golden Jubilees up until a very special year, which will be 2027. Dan kita akan banyak merayakan ulang tahun emas dan ulang tahun perak ini hingga tahun 2027. Yes. Why the year 2027? Ada yang tahu kenapa tahun 2027 sangat spesial? Actually, from the year 2015, just think in terms of 50 years. From the year 2015 to the year 2027, this is like, we could say, a golden era, a golden period for ISKCON. Jadi sebenarnya disebutkan sejak tahun 2015 hingga tahun 2027 itu dikenal sebagai era keemasan dari ISKCON ini. Yes, because from the year 2015, we began to celebrate 50 years of Srila Prabhupada's making history. 2015 was the Golden Jubilee of Srila Prabhupada's departure to America, 1965. Di mana tahun 2015 adalah perayaan 50 tahun dari Srila Prabhupada, di mana beliau 50 tahun sebelumnya beliau berangkat untuk pergi ke Amerika, tepatnya pada tahun 1965. And we know that Srila Prabhupada, he preached in America and around the world for 12 years,
from 1965 to 1977, which means that the year 2027 will mark the 50th year of Srila Prabhupada's disappearance. Dan kita telah mengetahui bagaimana Srila Prabhupada sendiri, beliau mengajarkan selama 12 tahun, dari tahun 1965 hingga 1977. Oleh karena itu, pada tahun 2027 nanti adalah perayaan dari 50 tahun berpulangnya Srila Prabhupada. So just like we should also understand, we are living, even we may not be conscious, but we are living in a very historical, important period in history because of the event of Lord Chaitanya Mahaprabhu 500 years ago. Dan kita pun juga harus menyadari bahwa kita hidup pada zaman yang sangat spesial, yang sangat mujur ini, di mana 500 tahun yang lalu adalah kemunculan dari avatar yang sangat spesial, yakni Sri Chaitanya Mahaprabhu. Because Lord Chaitanya Mahaprabhu, as the Yuga avatar from the sage of Kali, he actually has introduced what is meant to be a 10,000 year golden era that will be called, or that is called, Satya Yuga. Karena Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau muncul untuk memberikan Yuga Dharma pada zaman kali ini, di mana Yuga Dharma itu akan berlangsung 10.000 tahun, yang akan dikenal sebagai masa Satya Yuga dari zaman Kali Yuga ini. Somehow or other, all of us who are sitting here and all devotees who are somehow connected with the Krishna consciousness movement, by some great fortune, we are getting this extremely rare opportunity to be connected with something that doesn't happen very often. Dan entah bagaimana, kita sebenarnya sangat amat beruntung dan sangat amat langka mendapatkan kesempatan berada dalam gerakan kesadaran Krishna ini, yang sebenarnya sangatlah jarang untuk bisa ditemui. Kali Kali Yuga Dharma Harinam Sankirtan Krishna Shakti Vinanahi Tara Pravartan. This verse is explaining how in the age of Kali, the Yuga Dharma is the chanting of the holy name, and unless one becomes empowered, one cannot actually spread the holy name. Dan disebutkan dalam sloka tadi bahwa Yuga Dharma dari zaman Kali ini adalah pengucapan nama suci Sri Krishna, dan hanya jika seseorang mendapatkan karunia, maka seseorang itu baru akan bisa mengajarkan dan menyebarkan nama suci Sri Krishna ini. And we should understand that actually Srila Prabhupada, the founder Acharya of our society, was that especially empowered and very special personality who was able to actually fulfill the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Dan kita hendaknya juga menyadari bagaimana Srila Prabhupada lah sosok yang diberikan kuasa karunia tersebut, dan juga beliaulah yang benar-benar berusaha sedemikian rupa untuk memenuhi misi dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. It was since the time of the Goswamis in Vrindavan. Lord Chaitanya Mahaprabhu, as we know, he commissioned the 6 Goswamis to be in Vrindavan to study the Vedic literatures and to extract the essence of the Vedic knowledge. Dan diuraikan bagaimana sejak zaman dari para Goswami di Vrindavan, di mana Sri Chaitanya Mahaprabhu sendiri memberikan karunia dan instruksi kepada mereka untuk tinggal di Vrindavan dan mengajarkan, menulis literatur, dan bagaimana menetapkan berbagai macam dasar-dasar dari gerakan kesadaran Krishna ini. Every single day, the 6 Goswamis, they would be sitting together and reading and discussing Shastra. Dan setiap hari para 6 Goswami ini mereka duduk bersama-sama dan kemudian mereka mendiskusikan sastra satu sama lain. And from that moment, actually, they were projecting, they were thinking how this mission, how this prediction that is there in the Shastra, that Satya Yuga will be introduced in Kali Yuga, how and when this will come about. Dan bahkan dari sejak itu pula
mereka sudah memproyeksikan dan mereka sudah memprediksikan, menggambarkan bagaimana dan kapan zaman keemasan Satya Yuga yang hadir pada zaman Kali Yuga ini akan terjadi. There were three great personalities who came right after the departure of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Shyamananda Pandit, Narottam Das Thakur, and Srinivas Acharya. Jadi ada tiga sosok yang sangat murni, yang sangat spesial, yang muncul setelah kemunculan dari para Goswami dan Sri Chaitanya Mahaprabhu, yakni Shyamananda Pandit, Srinivas Acharya, dan Narottam Das Thakur. Actually, none of them directly, personally they never met Chaitanya Mahaprabhu. Dan sebenarnya tidak satupun dari ketiga sosok itu bertemu secara langsung dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu. But because they had the close association of the intimate and close associates of Lord Chaitanya Mahaprabhu, the Goswamis of Vrindavan, they were fully absorbed in the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Dan karena mereka benar-benar bergaul dengan begitu dekat dengan para Goswami yang telah menyadari dan mengerti apa yang menjadi keinginan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, mereka kemudian begitu pula mereka bisa menyerap apa yang diinginkan oleh para Goswami dan mendapatkan karunia untuk mengajarkan. And we can just imagine, all three of them, they were actually very young when they went to Vrindavan. Dan kita bisa membayangkan bahwa ketiga orang tersebut, mereka sangatlah masih muda ketika mereka pergi ke Vrindavan. And they were getting the personal association and personal training from Srila Jiva Goswami. Dan mereka mendapatkan pelatihan langsung, pembimbingan langsung dari Srila Jiva Goswami. And naturally, by reading all of these books, all of these literatures written by the Goswamis, they could understand that Vrindavan, Govardhan, Vrindavan, Mathura Vrindavan, is the most ideal, most sacred place in the whole universe whereby one can live. Dan dengan mempelajari sastra-sastra yang diberikan oleh para Goswami, mereka pun bisa menginsiafi bahwa Mathura, Vrindavan, Govardhan adalah tempat yang paling ideal untuk menjalankan bakti ini. And every day they were reading and discussing about Shastra, and they were in total ecstasy. Dan setiap hari mereka membahas mengenai sastra dan sepenuhnya tenggelam dalam kebahagiaan rohani. And they thought that this is the perfection of life. That is what Srila Rupa Goswami explains in the Nectar of Instruction, that to reside on the banks of Radhakund, that is the perfection of life. Dan mereka pun juga menginsyafi bagaimana ajaran yang diberikan oleh Srila Rupa Goswami dalam ajaran Abadi Upadesamrita untuk tinggal di tepi dari sungai Radhakunda adalah kesempurnaan tertinggi dalam kehidupan. But one fine day, the inconceivable happened. Dan entah bagaimana suatu ketika suatu hal yang tidak terbayangkan terjadi. What is that inconceivable? One fine day, actually, Srila Jiva Goswami, he told them, now I'm kicking you out of Vrindavan. Dan apa yang terjadi pada hari yang sangat khusus itu, di mana Srila Jiva Goswami berkata kepada mereka, kini aku akan mengusir kalian dari Vrindavan. Yes, now you have to leave Vrindavan. Although this is the perfection of life to be living in such a place as Vrindavan, you have to carry all of these literatures, these books, these transcendental literatures, and you have to bring them to Bengal to all the devotees who have not read these books. Dan pada saat itu Srila Jiva Goswami mengusir mereka, menyuruh mereka pergi dari Vrindavan, di mana adalah tempat yang paling sempurna untuk melakukan baktinya, karena mereka diperintahkan untuk bisa membawa sastra-sastra suci tersebut untuk bisa dipelajari oleh orang-orang para penyembah di Bengal. So, of course, they were very happily following the good instruction of Srila Jiva Goswami, and there's the many stories related how all the books that they carried were lost. But the point is that they understood, they accepted that although they were so nicely situated in Vrindavan, Srila Jiva Goswami
wanted them to introduce and preach the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Dan atas perintah itu, meskipun mereka diberikan perintah seperti itu, mereka tetap melakukannya dengan sangat bahagia. Dan itulah yang menjadi keinginan dari Srila Jiwa Goswami, bagaimana mereka membawa, dan dalam prosesnya pun begitu banyak hal yang terjadi. Bahkan bukunya kemudian sempat hilang, dicuri sedemikian rupa. Namun entah bagaimana mereka tetap melanjutkan perintah tersebut untuk bisa memberikan pengetahuan ini kepada para penyembah yang ada di Bengal. Just a few weeks ago, some devotees shared a letter, not exactly a letter, but it's a letter. 500 years ago, they didn't have computers or typewriters, so they were writing on palm leaf. So there's one palm leaf letter actually sent, because when these three devotees, Narottam Das Thakur, Shyamananda Pandit, Srinivasacharya, when they had left Vrindavan, they were writing to Srila Jiva Goswami regularly. Dan beberapa saat yang lalu ada penyembah yang menunjukkan sebuah surat yang ditulis di atas daun palem seperti itu. Karena ketika Shyamananda Pandit, Narottam Das Thakur dan Srinivasacharya mendapatkan perintah untuk mengajarkan itu, mereka secara rutin mengirimkan pesan kepada Srila Jiwa Goswami melalui surat-surat tadi. And this one particular palm leaf is giving a list of the different books that they were distributing. A yearly report. They would send a yearly report. We send daily reports because it's electronic, but in those days, forget about it, electronic. So yearly report they would send, and they would list all the different books that they would distribute. Dan dalam surat itu tertulis bagaimana mereka melaporkan buku-buku yang telah didistribusikan dalam setahun. Mungkin karena kita kini memiliki banyak teknologi, kita bisa melaporkan dalam harian. Jadi pada saat itu mereka melaporkan apa yang telah mereka sebarkan dalam jangka waktu setahun kepada Srila Jiwa Goswami. And at the end of this report, I think it was Narottam Das Thakur writing the report. One of those three, he was mentioning that we are very fallen, we cannot do so much, but we know that in the future there will be devotees who will be distributing hundreds and thousands of these books. Dan di akhir dari setiap surat itu ditulis bagaimana mereka sangat merasakan begitu jatuh dan tidak mampu untuk melakukannya. Namun mereka yakin, ditulis di sana, bahwa suatu saat nanti akan ada seorang penyembah yang akan menyebarkan ribuan bahkan jutaan buku. That means that actually the first book distribution scores started 500 years ago. Itu artinya skor distribusi buku itu telah dimulai bahkan 500 tahun yang lalu. Means that we are part of a mission that started 500 years ago, which had a particular vision, which had a particular purpose to actually introduce these teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu widely all over the world. Itu artinya kita merupakan bagian dari misi yang telah berlangsung selama 500 tahun yang lalu, yang ditujukan untuk memenuhi misi dari Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk menyebarkan gerakan kesadaran Krishna ini secara luas ke seluruh dunia. So many devotees sometimes they say, we were so unfortunate, we were not here when Srila Prabhupada was here. We came after Srila Prabhupada. Beberapa penyembah mungkin merasa bahwa dirinya sangat malang karena belum jadi penyembah atau tidak ada ketika Srila Prabhupada masih berada di bumi ini. Those who were initiated by Srila Prabhupada, they're so fortunate, they got so much association from him. Atau mereka merasa bahwa para murid-murid Srila Prabhupada itu sangatlah mujur karena mendapatkan pergaulan langsung dari Srila Prabhupada. But we should try to understand in the example of these three devotees, Shyamananda Pandit, Srinivasacharya, Narottam Das Thakur, they also never met Chaitanya Mahaprabhu, but because they were very sincere and very closely taking the good association of those who were taking up the mission of Mahaprabhu, they were able to actually completely absorb themselves in that mission. Namun kita di sini hendaknya berusaha untuk mengikuti teladan dari Shyamananda Pandit, Srinivasacharya dan Narottam Das Thakur,
Meskipun mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk bergaul langsung dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu, namun karena mereka melayani dengan tulus dan begitu dekat bergaul dengan para penyembah yang merupakan murid dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, sehingga mereka pun juga mendapatkan karunia yang sama. So when Srila Prabhupada was in Vrindavan before going to America, he was meditating, especially on the instructions given by his Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He was meditating on the mood and the mentality of the Goswamis of Vrindavan. Dan ketika Srila Prabhupada sebelum beliau berangkat menuju Amerika, beliau menghabiskan waktu, beliau memusatkan pikiran beliau untuk bisa memiliki mentalitas dan mood yang tepat, seperti halnya apa yang diajarkan dan diberikan oleh para Goswami di Vrindavan. And because of this very deep meditation that Srila Prabhupada engaged in, because of this mood that he developed in wanting to please his spiritual master, in wanting to spread the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada was especially empowered and blessed by the Goswamis and by Chaitanya Mahaprabhu himself. Dan oleh karena bagaimana Srila Prabhupada bermeditasi dan memusatkan pikiran beliau dalam mood tersebut, bagaimana beliau ingin untuk memenuhi perintah dari guru kerohanian beliau Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, beliaulah yang kemudian mendapatkan karunia dan mendapatkan kekuatan khusus untuk bisa menyebarkan misi gerakan kesadaran Krishna ini. So even though today in our ISKCON society, actually majority of devotees today have not met Srila Prabhupada personally. Ya, meskipun para penyembah yang ada saat ini tidak pernah bertemu dengan Srila Prabhupada secara langsung, still Srila Prabhupada's instructions, so many instructions are there, so many. Prabhupada actually, he would, in the early days, even though there was nobody in the class, still he would be recording his classes, even nobody was listening. Dan Srila Prabhupada sendiri yang memberikan jalan pertama ini, dan bahkan beliau pada masa-masa awal ketika tidak ada seorang pun yang mendengarkan beliau memberikan ceramah, tapi tetap beliau memberikan kelas itu dan beliau merekam apa yang beliau sampaikan. Because Srila Prabhupada understood that one day somebody will be listening, somebody will be hearing this important message given by Chaitanya Mahaprabhu, by the Goswamis of Vrindavan, and in this way they'll become inspired and they will help in expanding the mission of Mahaprabhu. Karena Srila Prabhupada, beliau sepenuhnya menyadari bahwa suatu saat nanti akan ada orang yang mendengarkan ini dan mempelajari hal ini dan mendedikasikan hidupnya untuk bisa membantu dalam penyebaran pengajaran misi Sri Chaitanya Mahaprabhu ke seluruh dunia. So actually, last time I came to Bali, I believe it was in July. I was just at that time I was just beginning a 3-month tour. This was the first place, Bali. Just I want to share a few things about what happened, which gives us a little insight as to how Mahaprabhu's mission is gradually being introduced all over the world. Dan Maharaj, sebenarnya pada kehadiran beliau yang sebelumnya kurang lebih bulan Juli tahun ini, beliau sebenarnya dalam pelaksanaan tur selama 3 bulan dan beliau ingin menyampaikan apa yang sudah terjadi dalam gerakan kesadaran Krishna yang merupakan misi dari Sri Chaitanya Mahaprabhu di seluruh dunia ini. Somehow or other, we need to catch up. We need to grab hold of some aspect of Mahaprabhu's mission. Jadi entah bagaimana setiap penyembah hendaknya berusaha untuk memegang dan berkomitmen untuk menjalankan berbagai macam tipe atau berbagai macam pelayanan yang mendukung gerakan kesadaran Krishna misi Sri Chaitanya Mahaprabhu ini. Srila Prabhupada left many important instructions. His mission is very vast and very broad. Dan Srila Prabhupada beliau meninggalkan berbagai macam instruksi dan misi-misi beliau itu terdiri dari berbagai macam jenis hal yang bisa dilakukan. It means that there are opportunities for all of us to somehow take up
some aspect of that mission and simply absorb ourselves in that particular aspect. Untuk itulah, itu artinya, itu adalah kesempatan bagi kita untuk bisa ikut di dalam menyibukkan diri, mengambil tanggung jawab, melaksanakan suatu jenis tanggung jawab tertentu atau pelayanan tertentu, sehingga bisa berkontribusi dalam misi Srila Prabhupada ini. So actually in July, when I was beginning this tour, we had already selected one particular theme. Some of you may remember. The theme was actually make Vrindavan villages. Dan entah bagaimana dalam kehadiran beliau sebelumnya pada bulan Juli, beliau telah mengambil suatu tema khusus dalam pengajaran, di mana tema itu adalah menciptakan desa-desa Vrindavan. Actually, this theme, make Vrindavan villages, in many ways is meant to be the theme of this particular period after 50 years of ISKCON. Prabhupada mentioned that there's still 50% of my mission that needs to be fulfilled. Dan sebenarnya tema untuk menciptakan desa-desa Vrindavan ini semestinya menjadi tema setelah 50 tahun berdirinya ISKCON. Karena Srila Prabhupada sendiri, beliau menyebutkan bahwa misi beliau hanya terpenuhi 50%-nya saja. And this 50% of Prabhupada's mission is very much focused on this theme of make Vrindavan villages. Dan 50% dari misi tersebut yang menjadi sisa itu sepenuhnya sangatlah terkait dengan membuat atau menciptakan desa-desa Vrindavan ini. So after leaving Bali in July, I went to the first country, which was in Togo. Togo is, where's Togo? Who knows? Afrika? Yes, where Africa is a big country. Where? West or East, north, west, middle? Huh? South Africa. Wrong. Okay, yeah, 3 more. East Africa. Wrong. There's only 2 more now. It is West Africa. In West Africa, there are many small countries, many of which are French, Français. Jadi di Togo, jadi beliau pada saat setelah meninggalkan Bali, negara pertama yang beliau kunjungi adalah Togo. Di mana Togo ini berada di benua Afrika, khususnya di Afrika bagian barat. Dan di sana ada begitu banyak negara-negara yang menggunakan bahasa Prancis. Est-ce que nous avons quelqu'un qui parle le français ici? Levez votre main. Ah, merci. Okay. We have 1 person. Okay, 2. We are... I was asking. Difficult. He's my translator. I was asking whether there's anyone here who can speak French. And 2 Mataji lips in their hand. Jadi Maharaj bertanya dalam bahasa Prancis tadi, apakah ada di sini yang bisa bahasa Prancis, dan kebetulan ada 2 Mataji di sana yang mengerti dan memahami bisa bahasa Prancis. Because Togo is one of those French countries. Actually, I'm planning to again go to about 5 French-speaking countries after leaving Bali this time. Dan Togo adalah salah satu negara yang menggunakan bahasa Prancis, dan Maharaj juga merencanakan untuk mengunjungi 5 negara lainnya yang juga menggunakan bahasa Prancis setelah meninggalkan Bali ini. Yeah, so I had come in contact with one devotee who is a disciple of His Holiness Kavichandra Maharaj. His name is Kala Rupa Prabhu. Some of you may know him. But I don't think he came to Indonesia yet. Kala Rupa. Dan Maharaj berkomunikasi dengan salah satu murid dari His Holiness Kavichandra Swami yang bernama Kala Rupa Das. Yes, Kala Rupa Das Prabhu. So actually, he, along with another maybe 12 young graduate students, they have taken a course that we had given on what we call VCO, Varnashram College Online, on Vedic Sociology. Dan Kala Rupa Das Prabhu ini bersama dengan 12 penyembah muda lainnya sebenarnya telah mengikuti kursus pelatihan Varnasrama College
kampus warna serama yang dilakukan secara online. Yeah, Vedic sociology. Yang dilakukan di sana diajarkan sebagai suatu sosiologi Weda. Ah, okay, I guess so. So anyways, I came to know, and I was very anxious to go there, that this particular devotee, Kalarupa Prabhu, along with these students, they started a group called Chintamani. Dan Kalarupa Das Prabu ini bersama dengan beberapa penyembah, mereka kemudian memulai sebuah grup yang dikenal dengan nama Chintamani. And this group Chintamani, for the last 2 years, they were very much concentrating on how to establish a rural community. Dan para penyembah yang berada dalam grup Chintamani ini, mereka sangat bersemangat dan berkonsentrasi untuk mewujudkan bagaimana menjalankan kehidupan pedesaan. And they were, anyways, when I went there, we went to visit. They had already a place because this devotee Kalarupa, he's connected with, like his family members, they have a lot of land, ancestors, yeah. I mean, a lot of land. Dan Kalarupa Das Prabu ini kebetulan memiliki warisan dari leluhurnya dan dari orang tuanya cukup banyak tanah yang diberikan. And they had already named their village in the making. Guess what name they had given their village? Dan dia sudah memberikan nama dari pedesaan yang dia buat. Dan bisa ditebak nama yang diberikan untuk pedesaan itu? Calculated guess, who can say? Mungkin bisa menebak dengan terukur supaya langsung bisa tepat. What's a good name for village? Apa nama tempat yang bagus? Besides Vrindavan? Raja. Braja. They gave the name Gitanagari. Dan nama yang mereka berikan adalah Gitanagari. We have here in India, as we know, in Sumatra, the first Gitanagari, not actually the first in Indonesia, the first was in America, or is in America. Yeah. Jadi kita pun di sini sangat beruntung telah memiliki Gitanagari yang berada di Sumatera. Mungkin bukan yang pertama karena Gitanagari yang pertama terletak di Amerika. Yes, and we should actually add that Gitanagari, GNB, Gitanagari Baru, in Lampung, in Sumatra, they are one of those places, one of those projects, one of those fortunate souls. They will actually be celebrating their silver jubilee in a few months. Dan entah bagaimana tempat itu, Gitanagari Baru yang berada di Lampung ini akan merayakan ulang tahun peraknya dalam beberapa bulan ke depan. Already at Gurpurnima 2024, which is not very far from now, they will be celebrating their 25th anniversary. Dan pada hari Gora Purnima tahun 2024 ini, mereka akan merayakan ulang tahun ke-25 tersebut. And many of you who have been to Gitanagari Baru? Siapa yang sudah pernah mengunjungi Gitanagari Baru? Oh my God, not so many. Okay, Bali is far away, I guess. Cukup sedikit karena mungkin Bali agak jauh dari Gitanagari Baru. My humble request is that next time I visit, I will ask the same question. I request devotees from Bali to at least one time in your life visit GNB. Dan beliau mohon dengan kerendahan hati pada hari kedatangan beliau selanjutnya, beliau akan bertanya pertanyaan yang sama, sehingga diharapkan para penyembah setidaknya sekali dalam kehidupannya bisa mengunjungi Gitanagari Baru. If you want to actually have some understanding of what it means, or what this theme, what the theme Make Vrindavan Village means, then you must visit GNB. Jika para penyembah ingin memahami apa yang menjadi makna dari tema menciptakan desa Vrindavan ini, maka semestinya penyembah berusaha untuk mengunjungi tempat Gitanagari Baru tersebut. In the early days, I visited once with one of my godbrothers by the name Tejas. I think you were not there.
Tejas, no. You were still crawling, maybe. Dan pada masa-masa awal, Maharaj mengunjungi kita Nagari Baru bersama seorang saudara seguru beliau yang bernama Tejas. Tejas Prabhu actually, he went to India as like a volunteer worker before the devotees went, actually. Dan Tejas Prabhu ini telah mengunjungi India sebagai suatu sukarelawan, bahkan ketika para penyembah diperintahkan untuk pergi ke sana. Yeah, he was visiting so many villages. He was in some organization in America that help people in villages. Yeah. Di mana Tejas Prabhu ini telah diperintahkan untuk diberikan tugas untuk mengunjungi berbagai desa karena beliau tergabung dalam sebuah organisasi yang memberikan penghidupan kepada desa-desa di sana. And also he received a lot of instructions. He got a lot of association from Prabhupada because he was there in the early days. He was a temple president of ISKCON Delhi when ISKCON Delhi was just very small. Yeah. Dan beliau sendiri telah mendapatkan begitu banyak instruksi dari Srila Prabhupada karena beliau begitu dekat dengan Srila Prabhupada, khususnya pada masa-masa awal, di mana beliaulah yang merupakan presiden temple dari ISKCON Delhi pada saat benar-benar belum ada sama sekali di sana. Actually, his photo, it just comes to mind now, his photo is in our book, not this one, but you can give it to me. It's in the book called Make Vrindavan Villages, the first edition, not the second. And he's giving some laddu, some prasadam to the small children. Dan foto dari Tejas Prabhu ini juga terdapat dalam buku yang juga berjudul Make Vrindavan Village, menciptakan desa Vrindavan, di mana Tejas Prabhu di dalam foto itu memberikan ladu kepada anak-anak kecil di sana. Why I mention his name? Mengapa Maharaj menyebutkan nama Prabhu ini? As I mentioned, he went to India visiting many villages. So he got first-hand experience of village life. Karena Tejas Prabhu ini secara langsung mengunjungi India dan mengunjungi desa-desa di sana, sehingga beliau benar-benar mengetahui dan melihat langsung bagaimana kehidupan pedesaan di India. And he received direct instructions from Srila Prabhupada regarding village life, regarding Varnashrama life. Dan beliau juga mendapatkan perintah langsung dari Srila Prabhupada mengenai kehidupan pedesaan ataupun kehidupan warnasrama. So when he came to Gay, he told me after staying there a few days, this was in the early days when there was still no electricity. So he told me that actually what he experienced, what he saw, according to him, this was the closest to what an ideal village should be. Dan ketika saat itu, ketika Tejas Prabhu mengunjungi GNB di masa-masa awal ketika belum ada listrik di sana, dan ketika Tejas Prabhu mengunjungi GNB pada saat itu, beliau menyampaikan kepada Maharaj bahwa desa GNB itulah yang paling mendekati bagaimana desa-desa yang ada di dalam pedalaman India. I'm not saying they should give up their electricity. Maharaj tidak bermaksud memerintahkan mereka untuk tidak lagi menggunakan listriknya. Although it's not a bad idea. Meskipun itu bukan ide yang terlalu buruk. Actually, GNB, for those who don't know, they were able to be there and to live quite well, probably around 20 years, close to 20 years without electricity. Dan jika para penyembah mengetahui bahwa GNB itu telah mampu bertahan untuk hidup, bertahan hidup selama 20 tahun tanpa memiliki tegangan listrik di sana sama sekali. Yeah. Means it is possible to live without electricity. Jadi mereka mampu untuk bertahan hidup tanpa memiliki listrik itu. So the main point is that these devotees, I'm coming back to Africa now. So this group of devotees in Togo, they took me to see the land. Actually, they have this devotee, Kalarupa Prabhu. His parents, his grandparents,
you won't imagine. They have, God, how much is it? Yeah, over 5,000 hectares of land. Dan para penyembah di Togo ini, Kalarupa Das Prabu ini menyebutkan bagaimana kakeknya memiliki tanah yang begitu luas, yang bahkan melebihi 5.000 hektar tanah. Yeah. And so he was able to actually, at present, they are developing their project on about 100 hectares of land. Dan mereka mulai untuk mengembangkan proyek pedesaan di sana di area yang seluas 100 hektar. Yes. So like this in different countries where I was visiting, mostly I was in contact with devotees who were very eager to develop such type of Vedic villages, Vedic communities. Dan di negara-negara di mana beliau mengunjungi tempat tersebut, beliau memiliki hubungan komunikasi yang dekat dengan para penyembah yang memang memiliki misi tadi untuk bisa menciptakan desa-desa yang berbudaya Weda. So our first Gita Nagari is in the US, Gita Nagari in Pennsylvania. Second Gita Nagari actually is in Sumatra, GNB. Now there's a third Gita Nagari. Dan Gita Nagari yang pertama berada di Pennsylvania di Amerika Serikat, dan kemudian Gita Nagari yang kedua ada di Lampung di Sumatera di Indonesia, dan kini akan ada Gita Nagari yang ketiga. There's a third Gita Nagari which is now being established in South India. Jadi Gita Nagari yang ketiga ini akan didirikan di India Selatan. And slowly, gradually, we are hoping to see more such initiatives taking place to establish such type of communities. Yeah. Dan perlahan-lahan kami harapkan agar inisiatif untuk menciptakan pedesaan berbasis budaya Weda ini akan semakin banyak bermunculan kembali. So, just one or two small things because I don't see a clock here. Somebody. What time is it? 7. 7:02. Okay. How much time do I have? Sampai jam berapa waktunya belum? Okay. 7:30. Actually, our primary business as devotees, we should try to understand, is connected with what we call dharma. Jadi sebenarnya misi utama kita, urusan utama yang menjadi urusan para penyembah yang paling utama adalah bagaimana menghubungkan hidup kita dengan dharma. Dharma, Srila Prabhupada was very expert in explaining to us, dharma does not mean religion. Dan Srila Prabhupada dengan sangat ahli sekali, beliau menjelaskan kepada kita bahwa dharma tidak serta-merta berarti suatu agama tertentu. Dharma actually means what is natural. Dharma sebenarnya berarti apa yang menjadi keadaan secara alami. Dharma means what is most natural both on the spiritual level as well as on the material level. Jadi dharma itu artinya kedudukan kita yang alami dan paling dasar, baik secara spiritual maupun secara material. So what is dharma on the spiritual level? That is called swadharma, spiritual swadharma. That is summarized in a very important instruction given by Chaitanya Mahaprabhu, Jivair Swarup Hoy Krishna Nitya Das. Dan apa yang merupakan dharma secara spiritual telah diuraikan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu sebagai sloka yang dikutip tadi. Majority of people in the world don't know that they are by nature spiritual souls eternally meant to be engaged in the service of the Lord. Dan sebagian besar umat manusia di dunia ini tidak menyadari dan mengetahui bahwa dirinya adalah sang jiwa yang dimaksudkan untuk melayani Tuhan. And only by understanding this, only by actually coming
to that point of being engaged in seva can we actually become truly and fully happy. Dan hanya dengan menyadari, mengetahui, dan berpraktek dalam sewa, dalam pelayanan ini, barulah kita kemudian bisa berada dalam kondisi yang sepenuhnya bahagia. And in a similar way, and this is very important, you have to listen carefully. In a similar way, there is a particular way to live materially, which more easily and more quickly will help us to become happy. Dan pada saat yang sama adalah hal yang sangat penting untuk didengar dan dipahami. Ada berbagai macam cara untuk bisa menjalani hidup ini agar kita bisa secara mudah dan secara cepat untuk bisa hidup secara material tapi memiliki kehidupan spiritual yang baik. And that material system of living, what we call Vedic culture is promoting. Vedic culture means actually this simple material lifestyle that brings us in contact with cows, with the land, and the cultivation of knowledge. Dan kehidupan material ini yang membawa kita pada kemajuan spiritual tadi adalah kehidupan material yang berada dalam hubungan kita secara langsung dengan sapi, dengan bumi itu sendiri, dan pengembangan pengetahuan itu sendiri. Yes, we already discussed about this before, and we cannot begin explaining about this at the end of the class. Otherwise, we won't end. But it's very important simply to understand that we can only be happy spiritually if we know our spiritual identity, number one. Dan itu telah diuraikan dalam kelas-kelas beliau yang lain, sehingga tidak akan dibahas secara detail. Namun secara ringkas, beliau ingin menyampaikan bahwa untuk bisa memberikan kebahagiaan secara spiritual, kita harus menyadari kedudukan kita sebagai pelayan. And we can only learn to actually, or we can only experience this happiness materially if we follow the prescribed process and method and lifestyle which is recommended in the Shastra, which is meant to bring us intimately in contact with cows, land, and cultivation of knowledge. Dan pada saat yang sama, kita bisa mengembangkan kehidupan untuk memberikan kebahagiaan secara material ketika kita hidup berdasarkan cara-cara budaya Weda yang sepenuhnya mendekatkan diri kita pada hubungan dengan sapi, perkebunan atau pertanahan, dan juga pengembangan pengetahuan. And I will finish by showing one of my favorite books. It is not my book. It is Srila Prabhupada's rendering of the various instructions he gave regarding this topic of actually living in a more natural way. Dan beliau ingin mengakhiri kelas ini dengan memperkenalkan sebuah buku, bukan buku yang beliau buat sendiri, tapi buku Srila Prabhupada yang menjelaskan bagaimana seseorang bisa hidup secara alami dan secara sederhana. And I believe this book is being translated in Bahasa Indonesia, and hopefully it may soon take birth. Dan buku ini telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan diharapkan bisa kembali hadir kembali atau bisa tersedia kembali. This is the book speaking about Varnasrama. Dan buku ini adalah buku pelajaran Srila Prabhupada di mana beliau berbicara mengenai Varnasrama. Speaking about Varnasrama, we cannot live these instructions unless we first read and hear about this book speaking about Varnasrama. Jadi ketika kita membahas mengenai Varnasrama, kita tidak akan bisa benar-benar menjelaskan ataupun bahkan memahaminya tanpa sebelumnya mempelajari buku yang diberikan oleh Srila Prabhupada ini yang berbicara mengenai Varnasrama. So my humble request is that as soon as this book will be printed and available, kindly avail yourself of a copy, read it on a regular basis. Devotees should
form groups and meet it actually at least once a week to be able to more clearly understand Srila Prabhupada's vision regarding this aspect of Dharma. Oleh karena itu, diharapkan segera setelah buku ini diterbitkan, para penyembah bisa membacanya dan lebih baik lagi jika membuat suatu kelompok kecil kemudian membahas buku ini minimal seminggu sekali untuk bisa memahami visi dari Srila Prabhupada bagaimana kehidupan Warnasrama ini semestinya dilakukan oleh para penyembah. Yes. So possibly we have a few minutes. Actually 7:30 I think the program is supposed to continue. We can have some bhajan before that, or we may take a few minutes if there's any comment or question. Dan bagaimana disampaikan tadi, sampai jam 7.30, tapi untuk mengisi waktu, beliau berkenan untuk mendengarkan apakah ada para penyembah yang ingin untuk memberikan komentar ataupun pertanyaan, ataupun juga nanti bagaimana tidak ada bisa dilakukan belajar. Silakan, apakah ada para penyembah yang ingin untuk bertanya? We have 1, 2, 3 hands. Closest. Okay, first hand up is that one. Hare Krishna Maharaj. Yes, Haribol. Saya bertanya dari kelas yang dilakukan tentang Sat Goswami di Vrindavan. Saya membaca bahwa pertama sekali pada Sat Goswami di Vrindavan itu berdiskusi di Sewa Kunja, kemudian baru di Radha Damodaran Temple yang ada saat ini. Pertanyaan saya, Sewa Kunja itu di sebelah mananya dari Sri Radha Damodaran Temple yang ada di sini? Terima kasih. So, his question is, he read that somehow or other, the Goswamis, before they discuss together in Radha Damodar, in the Jiva Goswami place, they discuss together about the Sastra in Seva Kunj. Could you please explain in which part of Seva Kunj compared to Radha Damodar? Do you know about the details of that place? Actually, translate in English. All right. So the question is, just like Maharaj explained about the discussion of the 6 Goswamis that mostly happened in Radha Damodar temple. In the beginning, they discussed it in the Seva Kunj. Could you please give a brief explanation regarding that Seva Kunj, which is how it's located compared to the Radha Damodar? Yeah. Actually, I wish I could answer your question, but I don't know the details or the difference in terms of where they discuss. Most important thing for us is that they discussed it. It was in their mind, but I don't know the actual physical location. I'm sure some devotees do know, and those who have spent more time in Vrindavan would be able to know, but I'm not familiar with the actual location. Ya, jadi tentu saja sangatlah penting untuk memahami hal itu, tapi yang terpenting adalah bagaimana mereka berdiskusi di Vrindavan tentang sastra-sastra tersebut, dan mungkin akan bisa diuraikan secara lebih detail oleh para penyembah yang memang lebih banyak menghabiskan waktu di Vrindavan. Someone else? Hare Krishna, terima kasih Guru Maharaj. Pertanyaan saya terkait dengan pengajaran, mana yang harus kita fokuskan? Apakah kualitas dari kemajuan mereka yang kita ajarkan, atau kuantitas sebanyak mungkin orang yang kita ajarkan? Ketika seseorang mengambil pelayanan untuk mengajarkan Sang Krishna ini, atau mungkin mentalitas seperti apa yang harus dimiliki? Terima kasih. So his question is regarding preaching. Which would be better to prioritize? Whether we have to develop the quality of the preaching so that we can develop the quality of development of the one who we preach for, or we have to more prioritize the number, the quantity of the people that we can preach.
Or even the other question regarding that also, what is the actual mood of preaching that we should have? It'll be multi-level question. Pertanyaan yang bertingkat. 3 questions in one. The question, if I understand correctly, is in regards to the mood or mentality that one needs to develop, Yeah. isn't it? Yeah. The first one is which one is more important, quality or quantity of the Lord? Okay. That's the other one. What is more important, quality or quantity? Quality is more important. Jadi kualitas itu tentunya merupakan hal yang lebih penting. Yes, just like Srila Prabhupada, he would explain that our success as devotees or our success as a movement is not numbers. We may distribute so many books or we may not distribute so many books on some day. So our success is not in the results. Our success is in our sincere endeavor in wanting to please Guru and Krishna. Jadi sebagaimana Srila Prabhupada menekankan bahwa keberhasilan kita bukan diukur berdasarkan jumlah ataupun angka yang dicapai, ataupun seberapa banyak kita menjual buku, seberapa banyak penyembah, atau seberapa banyak ashram yang ada, tapi yang menjadi prioritas adalah bagaimana kualitas pelayanan yang kita lakukan, seberapa tulus kita ingin untuk memuaskan dan memenuhi keinginan para guru. Yes. If we can actually be successful on both levels in having the right, let's say, quality in the right mood or quality in our service, and also getting results, then that is very good, but we should not simply depend or rely on the results. Dan ketika kita bisa mempertahankan dan meningkatkan kualitas, pada saat yang sama memiliki jumlah yang semakin banyak dan semakin baik, maka itu tentu saja sangatlah luar biasa. Namun pada saat yang sama kita tidak semestinya menelantarkan atau membiarkan kualitas itu tidak berkembang. Yeah. And the other one was about mood. Yeah, the mood of preaching, the mood that we should develop when we are doing preaching. The mood that we should have. Yeah. Well, mood or mentality is not something that we can force. Mood and mentality is something that we need to cultivate in due course of time. That mood, that mentality will actually become manifest. Jadi sebenarnya mood ataupun mentalitas itu bukan sesuatu yang bisa kita paksakan ataupun sesuatu yang benar-benar dipaksakan untuk bisa kita miliki. Tapi mood dan mentalitas itu adalah sesuatu yang secara otomatis akan termanifestasi. Yeah, and of course, all of our activities are intimately connected with how attentively we are hearing, isn't it? Everything begins with Sravanam, Kirtanam, Vishnu Sparanam. So our ability to remember Vishnu, to remember Krishna, is directly connected with how well we are hearing, the quality of our hearing, the quality of our service, like Krishna says in the Bhagavad Gita. That the quality, not only service should be there, but service in a particular mood. Yes. Dan bagaimana kualitas itu, bagaimana mood itu bisa berkembang dengan baik, itu sepenuhnya bergantung dari kualitas kita untuk mendengarkan. Sebagaimana telah diuraikan, bagaimana mendengarkan adalah jalan pertama dari bhakti, Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Jadi untuk bisa berada dalam tataran Smaranam yang baik, maka itu diawali dengan mendengarkan yang benar, yang tepat dan yang berkualitas. Untuk itulah kita harus mengembangkan semangat yang baik dalam mendengarkan. Sebagaimana Sri Krishna menjelaskan bahwa pelayanan yang kita lakukan hendaknya dilakukan dengan dasar pengetahuan yang baik dalam Bhagavad Gita. Was there another one that covers?
Ada lagi tuh? Sudah? Okay. Terima kasih. Anything else? Ada lagi yang ingin bertanya? Waktu masih cukup belum? Ada pertanyaan yang lain? So, is there time for what's happening at 7:30? I'm not sure. Hmm? I'm not sure. Oh, I okay. don't know. Yeah. Silakan para panitia mungkin bisa mengumumkan untuk waktu selanjutnya, acara selanjutnya. No, we'll have greetings. Huh? Greetings. Greeting. That's not already. Maybe Where? Monday. In the temple. Yeah, Oh, in the temple, huh? could be. Is it? Ask though any organizers. Silakan para panitia. Maybe before we do the greetings, there will be some speech, some. Yeah, I think so, because they have correct. Some dignitaries or So how much time do they need? honorable guests. Right? How much time they need? Sorry, Maharaj, I also not in the. I'm just a translator.